Vraiment, on veut à la fois à la barcada. C'est à Kirabaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hier, à l'Amsaï, moi je mets qu'il est temps à l'inani, sans pas faire ni moi. On veut Bamako Carrefour Kononana. De la Dami Okumumi Kononana. Oye, en Kanbo. Nous voulons pour les sympathisants de Rasbach. Le Dien de Manachamana, nous rasquer les Français. Pour lui, il y a pour Adama Konatela, on peut voir devant Danina. Vous voulez pour Dani de quoi? Ni à Genobon, à Palmamousso, à Palmakio. Mali Kono, Rafina Kono, Amérique Kono, Asie Kono. Il y a un soro k'a fɔ ko u y'u yɛrɛ ye miirina min bɛ ne Rasbach la. Faso ye cogo min bɛ n bolo, u ye olu ka ye cogo ye faso kan. Hami min b'an na faso ka kɛ cogo min, o ye u ka hami ye. Taabolo min n'an b'a fɛ ka o lasabati dusukun kɔnɔ ani mara taabolo la, ka ɲɛsin faso ma. Olu b'u yɛrɛ ye o taabolo kɔnɔ. Nka hali ni u tɛ an ka kulu seereya tɔnden o b'u yɛrɛ ye n ka taabolo ni miirina ni laɲini kɔnɔ o kama u k'u yɛrɛ wele Rasbach kanubagaw tubabukan na les sympathisants de Rasbach. Donc u ye ŋaniya sɔrɔ ko caman ŋaniya ta ɲinan u y'an wele nin y'a dɔgɔkun 2 ye k'u tun ye ŋaniya ta kabini mois de janvier février waati. A tɛmɛ ni jamana bɛ lahala min kɔnɔ n'o lahala sen dɔ ye lakana ye lakanabaliya min n'an b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ ni anw ni lakanabaliya cɛ anw ni marifakisɛ cɛ minnu jɔlen bɛ yen n'o ye sɔrɔsiw ye o olu kabini 2012 ka kɔn 2012 ɲɛ ka se sisan na faso maracogo faso lakanacogo faso hɛrɛ o sabaticogo baara tilara bɛɛ cɛ jamana kɔnɔ ni mun y'a dɔn i bɛ se ka mun kɛ i bɛ ni dɔngɔ la ka na faso jɔ la i yɛrɛ di o baara la ni marifakisɛ binna faso kan o dɔ de ka kɛ jama tu la mun bɛ don tɔn ni marifakisɛ cɛ olu de bɛ wele ko sɔrɔso finitigiw ni banakisɛ binna an kan dɔ bɛ don jamanadenw ni banakisɛ cɛ olu bɛ wele ko dɔkitɛriw infirmiyew. Mun ye marifakisɛ minnu bɛ don anw ni marifakisɛ cɛ walasa an kelen kelenna ka se ka taa an ka minisiya kɛ k'an ka sotarama boli k'an ka sɛnɛ kɛ k'an ka jago kɛ k'an ka karamɔgɔya kɛ k'an ka kiiritigɛ kɛ baara o baara ni anw tɛ se k'o kɛ ni an lafiyalen tɛ an hakili kɔnɔ n'an farikolo la anw ka se ka tɛmɛ ni o ye jatigɛ dɔ yɔrɔ o yɔrɔ baara foyi tɛ se ka kɛ lakana tɛ yɔrɔ o yɔrɔ foyi tɛ se ka kɛ yen. Ko bɛ dulonnen bɛ lafiya ani hɛrɛ ni lakana de la n'o kɛra hali seli hali bato bɛ se ka kɛ o waati donc a bɛɛ lielen bɛ sécurité la donc minnu bɛ yen ka o lakana o ka se ka sabati an bɛɛ ye faso yɛrɛ ye olu ni ala y'a kɛ u ka baara kɛcogo kɔnɔ u ka baara kɛtɔ la u ni tora anw de lakanali o sababu kɔnɔ. Ko n'i y'a ye bi anw bɛ kuma n'i y'a ye bi anw bɛ taa baara yɔrɔ la n'i y'a ye bi hali bi anw bɛ kɛlɛ kɛ karisa gagnera karisa ma gagné anw bɛ balo la de n'i y'a ye anw bɛ balo la ka sɔrɔ an ɲɛ bɛ dɔ ni marifa kundalen an kan mun tɛ ka se an ma dɔw de jɔlen bɛ anw ni olu cɛ dɔw de b'anw ni kufa cɛ dɔw de b'anw ni yadi cɛ dɔw de b'anw ni maa o maa n'a b'o kɔnɔ ka dankari fasoden dɔ la dɔw de b'anw n'olu cɛ. Fanga ɲini kuma an t'u tɔgɔ ye an t'u tɔgɔ mɛn waritilayɔrɔ an t'u ye nka olu de bɛ yen an ɲɛ t'u la o yɔrɔ ka jan an na u ka jɔ musow la u ka jɔ denw na ka b'i den kɔrɔ ka b'i muso kɔrɔ ka b'i fa kɔrɔ ka b'i ba kɔrɔ ka b'i sigiyɔrɔ kɔrɔ ka taa yɔrɔ la kalo 10 kalo 1 kalo 3 san 1 ji sɔrɔli o ka gɛlɛn waati dɔ kibaruya dili so o ka gɛlɛn waati dɔ o bɛɛ kun ye mun ye
walasa ŋaniyajugu min talen bɛ ka ɲɛsin faso ma o ŋaniyajugu kana lawaleya ka se ka latigɛ sabati olu minnu bɛ yen n'olu ni tora yen fasodenw kan k'a dɔn k'olu bɛ yen kɔ b'u la donc sympathisants ko dɛrɛmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca nka mɔgɔninfin jigi ye jama de ye i jigi ye kanu de ye i jigi ye waleɲumandɔn de ye n'i ye ko kɛ n'a dɔnna i lafiyara mɛ n'i ye ko kɛ n'a ma dɔn sara tɛ wari ye sara tɛ ɲɔ ye sara tɛ fosi ye sara ye hɔrɔnya ni ŋaniya de sara y'o de la reconnaissance est le meilleur salaire au monde baara ɲuman dɔn o ye dugu ye o ye wajibi ye hɔrɔn ka faso kan donc u y'o mun ye olu bɛ tuma la u faw bɛ farafinna yan mali kɔnɔ yan u baw bɛ yan ni maa den i taara ka b'i den kɔrɔ den bɛ kɛ cogo min olu b'u bila sɔrɔsi minnu tununa u denw pilasi la bi degun min bɛ o kan ni maa furucɛ taar'i bolo ka b'i kɔrɔ cogoya la cogoya min ye sɔrɔsi minnu tora yen u b'u bila furumusow pilasi la ka miiri k'a lajɛ hami min ni tɔɲɔ min b'u kan bi ni maa den taara ka b'i kɔrɔ cogoya la sɔrɔsiw taara cogoya min na u b'u bila bangebagaw pilasi la denko kɔngɔ min bɛ yen hami min bɛ yen k'o lajɛ o kɛra faso min kama tiɲɛ dɔ maa tɛ furucɛ jɔyɔrɔ fa tiɲɛ dɔ maa tɛ fa jɔyɔrɔ fa fasan sugu tɛ yen den san sugu tɛ yen bangebaga san sugu tɛ yen nka ni ɲɛ bɛ dɔ la i kɛrɛfɛ a bɛ se k'i hakili sigi k'a dɔn k'a fɔ n den ma taa gansan n den tun tɛ n kelen ta ye bilen faso tun t'a don n fa tun tɛ n kelen ta ye bilen faso tun t'a don n cɛ tun tɛ n kelen ta ye bilen faso tun t'a don n cɛ kɔngɔ tɛ n kelen na kɔngɔ bɛ fasoden bɛɛ la n fa kɔngɔ tɛ n kelen na kɔngɔ bɛ fasoden bɛɛ la n dencɛ kɔngɔ tɛ n kelen na kɔngɔ bɛ fasoden bɛɛ la fako kɔngɔ bɛ ne la nka olu ta ye sɔrɔsiko kɔngɔ bɛ olu la fako kɔngɔ bɛ ne la nka olu ta ye faso cɛfarin dɔ kɔngɔ bɛ olu la a bɛɛ ye cɛfarin kelen ye mɔgɔ ba tɛ sa ale bɛ sɔgɔ yɛlɛma mɔgɔ ba b'a dusukun kɔnɔ dɔ bɛ balo la nka n'i b'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ t'a dɔn k'a yɛrɛ bɛ jama la a salen don an t'u la ten dɔ bɛ du kɔnɔ a bɛ kun ka bɔ ka taa ka don mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ du kɔnɔ a falen a bɛ sunɔgɔ kɛ a tɛ baara kɛ i yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ du kɔnɔ nka dɔ bɛ yen n'a tununa kelen du b'a dɔn ko karisa tɛ yan ɲɛnamaya tɛ yɛlɛ yɛrɛ ɲɛnamaya ye kɛwale de dɔ bɛ balo la nka i t'i tɛgɛ don foyi la k'a bɛ yen dɔ tɛ yen nka hali fo san tan t'u bɛ ka balo a ka ko la ɲɛnamaya ye kɛwale de ɲɛnamaya tɛ yɛlɛ ye ala k'o faamuyali ko ɲuman na o kama u ko ŋaniya yira don ɲɛji cɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ don maa min donna i ni marifakisɛ cɛ fo saya a ka juru bila fɔrɔya la i tɛ se ka sara maa min y'a nin de e ka kisɛ e ka tile kelen balo i tɛ se k'a ban i tɛ se k'a sara maa min ni dili y'a to e sera ka ɛri saba balo fo saya i tɛ se jamana ka juru bɛ jamana la jamana kan k'a dɔn u ye o de fana b'a to ni maa wɛrɛ bɛ se ka jarabi ka don baara in na n'o tɛ n'i ye dɔ in kɛ cogo min a tɛ maa wɛrɛ jarabi ka na tugun ni dɔ in pilasi la ala k'an to ɲɔgɔn ye o kama sympathisant de Razbach u ka miiri ni dɛmɛ nana bɔ kalo damadɔ in kɔnɔ ka malo bɔrɔ 202 malo bɔrɔ 202 Mali kɔnɔ farafinna kɔnɔ ils sont partout Mali yɛrɛ kɔnɔ maaw bɛ yan anw yɛrɛ tun t'a dɔn k'olu dɔw b'a la des commerçants, des citoyens de toutes catégories sociales farafinna kɔnɔ yɔrɔ partout u ye ŋaniya ta tile fila u b'an ka mɔgɔw wele ni malo hakɛ bɛ taa bi o dɔgɔkun 2 bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ a sera malo bɔrɔ 202 la u tilara tuguni k'u ye bonya di an ma olu kɔni tun y'a ŋaniya siri k'a di finitigiw minnu fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la
kow ye u muso ani denw ye k'u y'a to an bolo an yɛrɛ ka a lajɛ an b'a di cogo di donc o kama an ye Kampala association minnu bɛ yen an ko an tɛ maa ɲini an yɛrɛ ye ne bɛ se k'a dɔn sigida la ko dɔw tun ye sɔrɔsi ye a banna a ka denbaya filɛ mais i b'a sɔrɔ dɔw wɛrɛ bɛ yen ne t'o fana dɔn nka n'u bɛɛ bɛ kulu kɔnɔ kulu de bɛ ɲɔgɔn dɔn o de ye jɛlen ni bɛɛ fana bɛ yen mɔgɔw ka degun tɛ kelen ye mɔgɔw ka gɛlɛya tɛ kelen ye u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn kulu kɔnɔ o jɛlen a bɛ dila ŋaniya ni hakilina min kama a ka ca ala fɛ a bɛ s'a seyɔrɔ a ka ca ala fɛ a bɛ di nɛɛma min kama o nɛɛma bɛ se a bɛ ca ala fɛ a bɛ di ɲɛji cɛ min kama o ɲɛji cɛli bɛ nɔgɔya u yɛrɛ ka kulu min labɛnnen don n'a ladɔnnen don n'o tɛ n'i yɛrɛ ko i b'a ɲini i t'a bɛɛ dɔn donc Kampala an sera olu ma ko association ka k'u taabolo y'a yira an kan ka tɛmɛ affaire sociale fɛ olu ka yɔrɔ la service social je crois bien donc on a eu le responsable l'un des responsables là-bas et service social Kampala mɔgɔw ta u tun kan ka na bi nka bi de u ye ci bila an ma k'a fɔ ko service social mɔgɔw ko u y'a kuma mɛn a ka d'u ye nka komi fɛn tɔ minnu bɛ taa Kampala kɔnɔ a bɛ tɛmɛ cogoya min na juste les informer formalité do ka tɛmɛ après u ta bɛ taa d'u ma mais dɔw ye déjà k'a fɔ kɛnɛ kan yan u tun kan ka na nka u bɛ kan kɔnɔ u logelen bɛ yen hali bi kan kɔnɔ donc kan procédure ye mun f'u ye donc olu tun ma o fɔ anw ye ka sɔgɔmada in na de wula yɔrɔ la an ko c'est pas grave yɔrɔ bɛɛ n'a taabolo don yɔrɔ bɛɛ n'a sariya don a di kun ye a ka se aw ma o n'a bɛ se aw ma ka tɛmɛ ni nin sira de ye o tɛ kojugu ye n'anw k'an tɛ tɛmɛ o sira fɛ o kɔrɔ ko anw bɛ tɔgɔ ɲini de la anw t'a ko fɛ aw yɛrɛ ko sira min b'a to a bɛ se aw ma nous on est obligé de passer par cette route là l'objectif est que a ka se aw ma effectivement service social mɔgɔw fana y'an wele an y'u wele u y'an bonya on est d'accord avec eux et Kampala an ye bɔrɔ 100 olu hakɛ kama bɔrɔ 100 bisimila ŋaniya k'o di olu ma Kati an ye laɲini kɛ k'a ɲini k'a ye association min bɛ Kati association kelen ma se ka sɔrɔ ka ca dɔɔni an y'an ka bureau minnu bɛ yen n'o ye CDR ye k'u bila u k'a lajɛ Kati kan kɔnɔ ka se an baw ma ka se an balimamusow ma minnu ni lakita don a jɛlen komi association ko basigilen tɛ kosɛbɛ mais tiɲɛ la n'u cɛw banna u cɛw ban ni sɛbɛn bɛ yen u cɛw ka sɔrɔsiya sɛbɛn bɛ yen olu n'u cɛw cɛ furu sɛbɛn bɛ yen u b'a to an bɛ kisi parce que an bɛ yɔrɔ min na bi jamana in na ala k'an kisi nka mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ jama la ko sugu bɛɛ fana bɛ se ka kɛ mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka kɛ donc an ye o kɛ ala y'an garijɛgɛ an y'an balimaw sɔrɔ donc Kati olu mɔgɔ 38 sera yan an bɛ olu ta kɛ o ye ani Kande Bazi kɔnɔna na Kande Bazi an tɛmɛna an balimaw fana fɛ association min fana bɛ yen u ladɔn sɛgɛsɛgɛ sɔrɔsiw fɛ olu fana bɛ yan olu ye maa 19 ye Bazi kɔnɔ olu fana ka balo bɛ bɔrɔ 19 bɛ kɛ donc Dani kelen k'a fɔ Facebook kan c'est ce qu'on m'a dit o de fɔra n ye et an b'a dɔw Lafiyabugu commune Kati kɔnɔ olu fana ka kulu bɛ yen minnu n'u cɛw fatura u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kɔnɔ o kɛlen k'a mɛn u ye an kɛrɛfɛmɔgɔw wele k'u y'a mɛn Dani ka kumakanw kɔnɔ k'u b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ sɔrɔsi minnu fatura u musow la o kulu fana ye kulu ye olu cɛw tɛ sɔrɔsiw ye dɛ u b'u ni ala cɛ bugu la o fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'u bɛ se ka na ni ala y'a kɛ u garijɛgɛ bɛ se ka bɔ mun na kɔnɔ an ko anw ye bonya dara anw kan fɔra y'an ka di minnu ma hɔrɔnya ni jɛlenya la anw man ka di cogo yɛlɛma ka sɔrɔ an ma bonya da olu kɔrɔ olu de bɛ se k'an yamaruya n y'a fɔ n ka mɔgɔw ye u k'a lase sympathisants ma olu wele ka Daniw wele ko ni ala ye maa ci ma maa min fana bɛ tɔɲɔ kɔnɔ dɔ in bɛ tɔɲɔ nin kɔnɔ cogo min ala de b'a dɔn bɛɛ ka kan donc ni ala sera ka kɛ u garijɛgɛ kɛra mun ye malo ninnu kɔnɔ
Quand ma c'est ima, il can'a tigɛ la fɔlɔ bila ka taga, il can'a jigi tigɛ le bila. Ala y'a kɛ ko hali bi u bɛ sigi ni y'a bila yɔrɔ min na Bamakɔ k'u bɛ n kɔ. Donc u ye o fana la u y'a la sigi ma tuguni. Donc je dis que l'association olu fana bɛ yan an bɛ 20 sacs di olu ma. Donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn saki 100 ani saki 70 ani je crois 70. Donc sur les émissions ma se ka kɛ an tun bɛ na kumakan tɔ de fɔ walasa Kati kɔnɔ gɛlɛya min ye an sɔrɔ ka se ka association lakika labɔ mun bɛ kuma bɛɛ tɔgɔ la Kati an tun bɛ na ci bila sur k'a fɔ ni maa min e ye cɛ sɔrɔsi ye a fatura kɛnɛ kan i bɛ Kati ka fatuli papier b'i bolo a ka sɔrɔsi papier b'i bolo i n'a cɛ furu papier dalu bɛ yen aw bɛ se ka se nin numéro la aw bɛ nin wele walasa aw ka se ka ɲɔgɔn faamu ka se yan bi donc nka émission ma se ka kɛ so donc nka ni Ala sɔnna Molokɔrɔ tɔ 30 ko min bɛ yen hali bi an bɛ a lajɛ minnu y'a di u y'a di k'a di minnu ma ŋaniya min kɔnɔ k'a kɛ ten k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tigiw ɲini k'a d'u ma walasa olu ni anw cɛ ani olu ni anw ni faso cɛ ani an ni Ala cɛ Ala ka ko jɛya o wolola min kama Ala ka kɛ hɛrɛ donc en gros a nana cogo min a bɛ tilala cogo min cogoya de fɔlen filɛ nin ye faso ko don tɔgɔ ɲini ko tɛ yɛrɛ ko tɛ an ko association bɛɛ kana na jamana sariya bɛ yɔrɔ min na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'o ye coronavirus ye a bɛ an jagoya n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɛtiri kelen kelen bila an ni ɲɔgɔn cɛ n'an sera mɔgɔ 50 la an b'o matarafa o de la an tun ko k'a fɔ k'olu bɛ yen u ka mɔgɔ 10 ɲini u tɔgɔ la ka na olu ka na jama ka nin yɔrɔ minɛ musa an yɛrɛ bɛ sotarama kɛ k'a bila kɔnɔ walasa ka taa lase u ma u ka se ka tila u ka daga kɔnɔ donc parce que n'i k'i bɛ bɔ yan ka taa Kati i bɛ taa camp de base la i bɛ tila ka taa fɛn na a ko ka ca mais n'a bɛɛ kɛra cérémonie kelen anw yɛrɛ bɛ sotarama ta k'a bila kɔnɔ bɛɛ ta bɛ taa d'i ma u yɛrɛ b'a tila kɔnɔ donc c'était pour que o de la an ye fɛnw cari cari ka mɛtiri kelen kelen respecter an ni ɲɔgɔn cɛ parce que aw hɛrɛ tɔ kana taa kasara di ɲɔgɔn ma donc o de tun don an nakun nin y'an ka président d'honneur ye an fa don an kɔrɔkɛ don faso ko sira fɛ faso dɔn sira fɛ depuis kunun fo bi Bugula an fa don an kɔrɔkɛ don an ka président d'honneur don anw yɛrɛ y'a ta ten ka fana kunkelenna kama jɛlenya kama faso ko b'a nin na cogo min n'an bɛ ko o ko kɛ an b'a wele an bɛ bonya k'a fɔ o bɛ kɛ cogo cogo an b'a ɲɛfɔ a ye se ye mun ye a b'an bilasira la bon kuma filɛ nin ye voilà. tɛ fɛn fara kan d'accord ɔ kuma tɛ jɛnya kosɛbɛ sympathisants bɛ yan n kɔni ko nin kana a sigi t'a dɔn wari jɔn dɔn an don wa a ye bamanan ye alhamdulilayi donc maintenant an tɛ ko jɛnya kosɛbɛ il y a la coordination CDM bɛɛ bɛ yan kulu ninnu bɛɛ bɛ yan donc an bɛ wuli ka taa ka fɛn fila joona sunkalo ko donc an bɛ k'an de basi mɔgɔw bɛ bi voilà fɔ kɔnɔ. Sam, Sam Bali, Mas Futu, Sam, ya Allah Futu tanah tiang, Futu. Ini boy. Koni, na fara amu te foto la sa bon sa. Anya manga ta ko fedo. Sa fa ngata ko fedo ni sa. Ngami futurita.
sama wali be apana ne ke wuli ka kuma sama wali ta ko hera futa wili kan yaso dani de parini ya de no no yang kan so da mo ata mo ta mo adi au chewi au chewi an fo au chewi an palmo au chewi faso deum faso lakana dum utura faso lakana le ala ka faso kisi utura faso hamimina hami ala ka wuro herela mugo bate sa mugo babe so mayelema gam ko kitimina una mena de kitima ala ka au munye so bonu boni ala ka so limaniala ala kana anyina au ko ambe barola bi ruka serni bido ambe barola bi ruka tesiri bara beni ariskido bara beni ariskido ala ka akisa ni more ala ka fuma ni more ala ka hakili to nyona ala ka demona ibasi o ta ani ko to amba bla suprema ko beto so ko ko awre benda ala ka hele ala ka disulun ko ala ka disulun ko ala mo garo maya tara ko mina ala ka ko ala ka la dia ala ka demona ibasi ala ka demona ibasi kuma mimi dulu Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ani salatu wassalamu am jauh turanoga jauh kana sokna nagai pasugeli am wani sugeli da mo mo mi de kai indura pasugela be namata esi video ye salatu indura pasugela be mo opini ande pasambe ba ana beli ni Orang mungkin demandam, anda sekarang mungkin ada. Amu kau amu kasih, ala kebarkan ini, lihat anak dunia, ala ala kasih ini ada, ala kan ini susu dia akan ada di bawah, ini kan anak apa ini? Ayah, bagus. Kalau ini saya tahu, orang muka, orang kita kan muka berada. Kaki mau beli. Madam. Ko wule kana. Ay kele ni bana ko. O de defesa aqui consigo por o fomos o almo ali almo faço kanunga de tu kama o le mandon kama ali bi faço basili haminda ali tu defesa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم le ala fo ka dale ni sona ka bira ni aula le solo ka amputi Muhammadu ba kisi ne mabai le to maram Traoré Ajaratu Sango ka bo kati kanona ni ay kene bani kabi kanu dama ni ba ke iko mohoma ki ba fe ba kanu ni arasi bati ya wele bi kanu na bonyamle ati ba alona sabula ale amle kanu bela jeni ba kalama no yo fen kanu wallahi o te bale awna mo ye ni bira manta kani bunya banke alati bati arme to wala foi ta bulo fuli katri ala ka usara ala ka bla ka bijanna aya bonna fuluna ala ka doye awon ame faso konya ana o deum strasi musomu munu ci hotora nolla bire anya do ko jamu ba anko kan ci hotora nolla ku ba do awye am bonna deum anya jole ala anya jole ro fasula ala sidani kanya dawma aya bonna fulumna ala ko jiri ni ala sibati no na fasuka no na sorala mali kono wallahi mali be debun toromina ani yani sisan tanto sukuro ne bora kona ni warana hada tubala sallallahu muhammadin
ala ka programme sumaya ala ka jamana janfɛn ma ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi ala kana denmisɛnninw fara kan ɲɔgɔn ala kana aw cɛ ta ɲɔgɔn ala kana bangebaaw den ta ɲɔgɔn ala kana an jamana tigi ta ɲɔgɔn ala ka hɛrɛ ɲuman kan ala ka basigi nati u taara ko min kama ala ka woro hɛrɛ na bɛɛ ala ka jamana lafiya o 38 filɛ u bɛ tila ka bila sotarama kɔnɔ ka da aw kan ka taa fo kati aw yɛrɛ b'a fila aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɔra minnu bolo ala k'a kɛ hɛrɛ ye bɔnbɔn ka tɛrɛ bɛɛ bɔra la ala k'a tɛrɛ bɛɛ kɔ k'a ni fɛn caman ye a kɛra faso kɔnɔ min kama ala ka kɔnɔ o hɛrɛ la bɛɛ o tunga la ala kula kana sympathisant minnu bɛ mali kɔnɔ ala kula kana bolo bɛ baara min na ala ka baara la kana ala ka baara di merci beaucoup an balima minnu ka kulu bɛ kati kɔnɔ ko commune kati kɔnɔ ni VEVU don ko association bɛ min Emadu, mba, okakene, emoya, mba. Oh, kumi uga chidensia ngrefe mo ye anyofoni. Bonga ni mai nganyata. Ka punya daiko. Ika ke tuju. Ganaki mai tati mungauma. Hali ndai punya, kakani murena. Ika punya masing ke ale danina to ala to ti abe doni de mo ya maleta te mo ye nganyata yo mwele kuye ni nganyata nga nya nganyata ni swasimu ni fotro umuso après oya metanina osirama ni onye ayema kasrama la sepuma oya ni islamiyala ama fero nyem ko ci uma o ausira amma wiya metaninda ala de be ko ci mun na fo atigi kle dera apanya metaninda ku na ke sosi mun fotro musul ko on koni je ku tes ko su on yo kulu mun je fotro kuma ba no musul ya fotro boni civil ni militaire apekri no nyom moye o se kana to ka fo kon fona je sosi fana bɛ mali kɔnɔ u ye ci fɔ n ye mɔgɔw ka ci lase u ma danni ma n'a ka mɔgɔw tiɲɛ dɔw bɛ bonya dan kan nka u ko bonya in a ka ɲɛsin sɔrɔsi minnu fatɔra musow mɛ ala y'a kɛ an baara dɔw sera an ma minnu k'u cɛw tɛ sɔrɔsi nka o fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min n'a ni maa o maa di cɛ fatɔra a bɛ kɛ o kɔ o ka di ne ye n'u ka jɛ dɛ u ka jɛ ye an kana bɔ o la ka bila ka sigi maa min bɛ na a bɛna cogoya min na ala de b'a dɔn danni kelen n'a ka mɔgɔw tilara ka ci bila ka sigi k'u ye bonya segin ma tuguni a ye bɛnna ma cogo cogo bamakɔ kɔnɔ ko n k'a kɛ kama n ko an ka malokɔrɔ mugan ko k'o di aw ka association ma aw yɛrɛ de bɛ aw ye mɔgɔ hakɛ min ye aw b'a dɔn an y'aw ka récépissé aw ka papier b'aw bolo aw jɛlen don aw dɔnnen don n'aw yɛrɛ b'a tila cogo min a mana kɛ fɛn o fɛn ala ka nɛɛma lase an bɛɛ ma saya y'an bɛɛ ta ye an bɛɛ bɛ taa don dɔ fɛn fila bɛ yen dɔn se tɛ o la i k'i na don sugandi i taa don i tɛ se k'i ban o ye ala ka masaya taamasiyɛn o don ka sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan minnu taara u n'a bɛna jɛ kiti ma ala k'a nɔgɔya balimamuso kuma caman tɛ n bolo a tun ka kan ka nin yɔrɔ jɛya hali bi ka dugawu kɛ a kɛra ten cogoya dɔ la. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وسلم أمي جماعة بلا جريفو كلام بيانا أمي بقول لك يا رب جماعة كل أو نتوفى ما وصل على كنا كنا وشتاتولا يا رب جماعة أمي فولين دو على جبال كولا على جبال جسرة أنغولة جسرة الله سبحانه وتعالى بقول Ame doa ke ya dia ma fe abora na folomina ala ka barka do ala ka mbera jere sutra jena alahara
sunkalo bɛ ala ka tɛmɛ n'an bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ sɔrɔsimusow yɛrɛ ye minnu cɛ fatulen don an bɛ dugawu de kɛ yarabi ama ala ka baara dali nɔgɔya u ni alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen ala k'u ɲɛ da ciba kan arajibaji ko a bɛ ala de bolo n'a tun bɛ mɔgɔw bolo sabu a banna a mɛnna mɛ yarabi ama arajibaji bɛ kɔn ɲɛ jamana kan an bɛ dugawu kɛ ala k'a tugu si la ni arajibaji ɲɔgɔn caman tun bɛ bamakɔ yan mali la walahi faso tun bɛ yɛlɛma faso bɛ cogo min na bi bɛɛ b'a kalama mali ko bɛ cogo min bɛɛ b'a kalama yarabi ama arajibaji dugawu min b'an bolo a ka nin to janfa la yarabi sunɔgɔ ala k'a kun ci yɛrɛ nin bali la a kɛ to nin na sɔrɔ la nin Molokɔrɔ bɛ tila ka bila mobili kɔnɔ n'aw k'a ka taa mobilitigi ma su n'ala ni t'a sɔrɔ Bugula an sera bɛ banni na an bɛ baara la n sigila réseau la banni ni ye malokɔrɔ tɔ 100 ani kɔ voilà 50. Voilà, 500. Voilà, 121 après pour le bloc bon, maintenant, comme on dit, au camp d'attaque, on va déterminer quoi. Ni garde camp on a vu. Donc, comme il campera un peu comme procédure, nous avons des social. Donc, on a mis des social et nous avons sur le téléphone. Il y a là son nom, on a rêvé, donc, en tant que nous avons moins clé frère, après, nous avons c'est-à-dire association en commun. Donc, quand on est là, on conforme de mettre à l'eau là. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a commencé à faire donc, ça, on fait donc, on est souvent, on va le boulot. On est pas trop bien là, donc, c'était un peu ça le truc. On va commencer à l'avant du aimant. Ça continue. Voilà. Kau kau wani mando ne ya fɔ maaw ye o ma foyi yɛrɛ subasi ko la ala ye kɔnɔni min da n'a kaman kari la ni ala ko k'a bɛ pan ne ko k'a tɛ ban e yɛrɛ sɛgɛn CDR aw ta ye baara ye k'a yira maaw la k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka fɛn kɛ ka sɔrɔ nin si tɛ muso ye dugawu min k'i ye o de ka bon muso sabagatɔ cɛ sabagatɔ n'a ye dugawu min k'i ye a tɛ bin k'a da i ba ta kan aw ye bonya min da ne kan ala kana k'aw ma fisiri wale ala kana to don kelen k'an sigi ko n bɛ dɔ fɔ aw ye parce que aw ye n san ka hɔrɔnya don kan na ne ka wele tɛ maa min bɛ nabɔ n ka soju la ko n'a kɛra n ba ye mais ne ye wele hali fajiri mɛn na n y'a jogo yira n y'a kɛcogo yira n y'a wale yira i ka sɛgɛn tɛ ma i ka sɛgɛn ye o sinon fɛn b'i fa bolo e yɛrɛ kunkolo jama don mais y'o bɛɛ to yen ka tugu fantanw kɔ ka tugu dɛsɛbagatɔw kɔ ka tugu kolikɛlaw kɔ o de la ni maa maa ko k'a b'a da i disi la a disi bɛ fara kana si ka don walahi ko in de tu t'a la ka taa o diyara maa min ye ne y'o fɔ a ma diya maa min ye i ka radio n'a ka i ka réseau ka ne kɔni o ye i ma foyi y'a la tɔ bɛ kɔfɛ n'i tora nin sira an y'o ye ne de bi ye ko kana fantanw ɲagami fanga ye wagati de mais n'i tora fantanw kɔ walahi i bɛ sa hɛrɛ walahi milliardaire b'a fɔ an y'an sigi wele ka na ka dɔn milliard ma o ye ala ko bɛ nin baara la a mɛnna dɔw ko ŋaɲa fara la n ko ŋaɲa an ye dugawu yɛrɛ de fara ka taa tuma min a b'a nin di a bɛ mobili bɛ bin na aw ma ko la dɛ kana maa taa ni ka baara ye ala k'i balo fantanw n'i y'a ye ne b'i kɔ n y'a f'i ye i bɛ fantanw kɔ n'i y'a ye n b'i kɔ i bɛ fantanw dɛmɛ o de la n b'i kɔ sinon an bɛ kow kalama o ala ka barika don CDR la ala k'aw mɛn k'a kɛ minnu ye nin kɛ u y'i kunna olu u y'i kunna don saba bɛ yen adamaden o bɛ kɛ u b'a k'i ye i n'u bɛ jɛ k'a kɛ i yɛrɛ bɛ tila k'a k'i yɛrɛ awɔ arasibaji bɛ taa n'a k'i yɛrɛ k'o ye nin de tun t'a la t'a la
Aku Melinda. Salam ala patru amor Melinda. Assalamualaikum. Betul kalau ini bapak tahu lah, anak apa bela jadi, minta asafu, jangan terfollow mina. Minta asafu, jangan terfollow mina. Yang minta ni pun ni, apa yang kau rumah. Yang minta ni, ayat dan donjon apa, rasa ni. Memunan perut ni pun apa. Tapi dom nak waras bat, fobi, amasani, wodi angkat dan ni, wodi angkat dan ni. To dan yang kau follow dan terfollow mina. Siraga ini horoya ini kangilin tiya anga fulmi gate fulmina katla ganna sa sawo anaga kubla tem bela kele se batta min ne fa mali kona afu yoro nga fulmi bela kele ala kan do wani ali banga jare on de go arasa dani fo saya dongo ayan kan ni horoya la anga jasa ka do sila ala ka baranya ka tambe merci merci ala ka enfant mo jamamo ala ka ke herambe. Donc, on va m'oublier la pronom en bas donc Banapeu. La si agar dondo ni kana mungkin. Daji. Ahora no. Agun. Ay nyawa sang. Au gabul. Come. Non, c'est le service qu'il a. Mais non, je suis d'accord avec toi. J'ai encore souvent certains très Alors bonjour Alban. Et vos sympathisants de l'extérieur notamment ont décidé d'apporter un peu de soutien aux veuves militaires en votre nom. Déjà. Voilà. Non, ça va, excusez-moi. Voilà. Déjà, vous, pour lequel ça a été fait à votre nom, déjà, quel est le sentiment que vous allez me dire? Merci, c'est un sentiment de fierté, d'émotion et de fierté. D'abord, pour dire qu'ils sont de partout dans le monde, y compris au Mali, pas qu'à l'extérieur, les sympathisants. C'est un sentiment d'émotion par rapport à la qualité des personnes bénéficiaires, qui sont des veuves, des orphelins, pas n'importe quelle veuve, pas n'importe quel orphelin, veuves des soldats qui sont tombés sur le front, sur le champ de bataille, afin que moi et tous ceux qui vivent à l'intérieur de ce territoire puissent vivre, afin que cette nation puisse jouir d'un climat, d'une atmosphère paisible, propice à notre espérance économique, politique et sociale. Sans sécurité, point de développement, point de progrès, point de réalisation. Tout est lié à la sécurité. Et cette fonction qu'a choisi leur mari défunt, leur fils défunt, pour protéger la patrie, par ce fait, sont des boucliers de la République, de la volonté du peuple. Donc c'est émouvant que des citoyens, en ce moment de crise de civisme, puissent encore avoir le réflexe de penser à ces soldats qui sont tombés et de leur venir en aide à leur famille en ce mois béni de Ramadan pour envoyer un premier signal que les morts ne sont pas morts, qu'ils n'étaient pas que leur seul mari, qu'ils n'étaient pas que leur seul fils, mais qu'ils étaient le fils de toute la patrie et que la patrie leur doit et que la fonction au cours de laquelle ils ont péri est une fonction qui mérite respect, qui mérite d'être encouragée, magnifiée, afin d'inciter d'autres citoyens à continuer à s'engager dans l'armée. Et c'est symbolique ces gestes-là, de vivre
Et c'est un sentiment aussi de fierté parce que c'est un signal d'un nouveau type de Malien, conscient du rôle de chacun dans la République, conscient du devoir de reconnaissance des citoyens à l'égard des serviteurs particulièrement les militaires, les soldats, en cette période de crise sécuritaire, dont leur rôle est plus que jamais important et plus que jamais primordial dans la survie de cette nation. Nous sommes dans une crise sécuritaire et nous venons encore de subir une crise sanitaire, ce qui multiplie les efforts de la République, ce qui multiplie la mobilisation de la République. On se doit d'être au chevet de ceux qui sont là pour que nous puissions dormir. Donc pour notre protection, pour la protection de notre bien, pour la protection de notre idéal commun qui est la démocratie, ils ne sont pas morts, ces soldats. Leur venir en aide à travers ces vivres-là, c'est symboliser toute la vertu de leur fonction, c'est reconnaître leur mérite et c'est aussi témoigner le civisme dont chaque citoyen doit faire preuve à l'égard de la République. Surtout en cette période de crise, la République a besoin du soutien populaire. Les soldats ont besoin du soutien. Les veuves doivent se reconnaître être membres d'une famille et non orpheline de la République. Merci, Merci. Parfait. Donc un peu noir. Ça marche. Allez, merci. Hein? Ah, aí tá, a metade fez tudo cresce, não é? A meu futuro. A bandeira lhe cresce. Anda. Il n'y a pas de souci, on va aller au début. Voilà, comme il y a au terminal, on va repliquer la numéro. Comme ça, on va numéro. Donc on organise, ça va au reçoit, les projets, il y a mal à dire. On va nous faire un numéro. Ajo, ni bati bena, au presidente lá. Ni bati na ave kuto tawa, bandrol kira fe. Ave ta ko fere yante de. Ai se zubui. Ave ta ko fere. La radio Balagan de Kati. Ah, Kati, ok, Kati Balagan, ok, ça va. Donc maintenant, on va aller en... Ça va, on a gagné. On va de la veille, je vais ici. Oh, non, pas ta foi. D'accord. Là, on peut commenter sur le lot. Voilà, il faut là des terres. On a dit jɛgɛ jigi ji cɛ sabatɔw jigi kɛra arasibati a ye dɛmɛ ta hakilina jumɛn na k'a di kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu n'u cɛw fatura ka dɛmɛ k'olu ye a ye kɛ hakilina jumɛn kɔnɔ. Bon, alhamdulillah, il faut kɛrɛnkɛrɛnnenya la kati cercle mara radio bɛlɛ kan ma hakɛ minnu garijɛgɛra dɛmɛ ninnu na Kati musow b'a la sɔrɔsi minnu sigiyɔrɔ bɛnna Kati ma ni Ala y'u tanya kɛlɛ kɛnɛ o musow b'a la dɛmɛ in ŋaniya a bɔra n kanubagaw de yɔrɔ la n'u bɛ wele ko Rasbati kanubagaw le sympathisant n'a miirina bɔra Adama Konate nka bɛɛ b'a dɔn Lani n'a Baki ni a jɛɲɔgɔn ninnu bɛ fan bɛɛ caman bɛ Mali kɔnɔ yan u yɛrɛ caman filɛ u bɛ farafinna u bɛ Amérique kɔnɔ u bɛ Afrique kɔnɔ u bɛ Europe kɔnɔ u bɛ Asie kɔnɔ Maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ
minnu ye danni kanu minnu ye u yɛrɛ ye n ka faso miiri cogo n ka faso tacogo n ka faso fɛɛrɛ tɛrɛcogo olu de ye ŋaniya in sɔrɔ u ye n wele ko n ma ko nin y'a kalo 3 ye kalo 4 u y'a ŋaniya ka dɛmɛ kɛ sɔrɔsi minnu fatura u bange furumusow ni denw ko ala y'a kɛ ŋaniya wolola musaka ni balo minnu na a bɛnna balo ɲɔbɔrɔ 200 ko a ka d'u ye n k'a ta ka sɔrɔsi minnu fatura u musow ɲini mali kɔnɔ k'a d'u ye ka d'u ye n sɔrɔla o hakili la ka laɲini kɛ ɲinini kɛ k'a lajɛ ka baara kɔnɔ kolo minnu bɛ yen k'an de gardi basi kati donc ala y'a kɛ an hakili bɔra ninnu donc kolo minnu bɛ yen maaw joli don a bɛ se ka dilan cogo min donc o de nana ni nin ye ka na wolo nin malo tilali la kankɔrɔnaw muso minnu cɛw tun cɛ danni ka o fɔli n kelen k'a fɔ n'a bɛnna n tilara baara la n b'a kɛ nin don u ko bɛ n ko ni n y'a bila yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen sympathisants danni sɔrɔla ka fɔ fɔlen kɛra sababu ye an ba dɔw fana y'a mɛn minnu fana ka kuli ye muso minnu fatura commune kati kɔnɔ ani cɛw tɛ sɔrɔsiw ye olu fana sɔrɔla ka wuli ka se an ma k'u y'a mɛn danni da olu fana tɔɲɔ b'u kan ni dɛmɛ fana bɛ se ka k'u ye n seginna tuguni ka maa ci sympathisants ma n ko ninnu fana sera n ma ala de bɛ mɔgɔ ci kɔni ka kɛ ne ye an kɔni bolola kolon bila u ko hali bi ni n y'a kɛ cogo cogo u bɛ n kɔ an ye an baw wolo kanu bila olu garijɛgɛ kɛra bɔrɔ ka ti ca kɛra bɔrɔ 30 donc ŋaniya in nana ten hakilina fila fɔlɔ k'a fɔ minnu filɛ nin ye ni u y'a garijɛgɛ u kana kasi bi cɛ kɔngɔ cɛ tanya kɔngɔ la a bolo bɛ tobi ka di den minnu ma denw kan'u sigi ka kasi fatanya kɔngɔ la a bɛ balo ka di bangebaga minnu ma olu ka bɔ hami kɔnɔ den tanya kɔngɔ la u den u kelen den tɛ bilen u furucɛw u kelen cɛw tun tɛ u faw u kelen faw tun tɛ maliyɛn bɛɛ denw kun don maliyɛn bɛɛ cɛw kun don maliyɛn bɛɛ faw kun don ka d'a kan hali ni an n'u ma bɔ kɔnɔ kelen kɔnɔ u ka saya kɛra cogoya min na yɔrɔ min na kun min na o kɛra k'u to anw de nin na kanali la olu de taara don anw ni marifakisɛ cɛ yaga agali ka marifakisɛ olu de jɔra anw n'u cɛ amadu kufa ka marifakisɛ olu de donna anw ni kufa ka marifakisɛ cɛ olu de donna anw ni jamana in maa o maa ni ŋaniya juguba kɔnɔ ka dankari a maracogo a lafiya a jamanadenw nin na olu de bɛ don anw ni marifakisɛ in cɛ komi ni banakisɛ binna dɔtɔrɔw bɛ don anw ni banakisɛ cɛ cogo min olu de donna anw ni marifakisɛ cɛ ten o kɛra sababu ye k'a to dɔw nin tora ye nin tolen o marifakisɛ min lajɔli la o kɛra sababu ye k'a to anw bɛ balo la bi anw bɛ taa an ka minisiya kɛ bi anw bɛ taa an ka dɔgɔ jɔ bi anw bɛ taa an ka fura bɔ bi anw bɛ taa an ka toliya kɛ bi anw bɛ taa an ka jago kɛ bi anw bɛ taa an ka députéya ɲini na anw bɛ taa an ka élection na n'i y'a ye anw bɛ ka t'o la maa de jɔlen tɛ anw ni marifa an sira la anw ɲɛ anw lafiyalen don o lafiya in sababu o ye olu donc ka bonyamasegin kɛ ka na musow bɔ ɲɛji kɔnɔ ka denw bɔ kasi kɔnɔ ka faw bɔ hami kɔnɔ ka yira k'an bɛɛ de ye kelen ye aw tɛ kelen tɛ hami na an bɛɛ b'a la bi nka n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan alhamdulilayi donc o ye kun fɔlɔ ye kun filanan ka yira k'a fɔ maa si kana sogo k'i bɛ se ka lafiya i ka daga kɔnɔ ni maa tɛ k'i lakana ni maa tɛ k'i lakana maa si ma lafiya o miirina k'o yira ko jamanaden si kana ɲinɛ o kɔ sɔrɔsiw jɔyɔrɔ faso basigi faso ɲɛta an bɛɛ gulonnen b'o de la donc o message fila de ye nin fɔlɔ k'a yira ko banbagatɔw ma ban muso ma yɛlɛmara bamananw ko ten u b'an dusukun kɔnɔ filanan an kana kɛ fitiri wale ye sabanan maaw kana ɲinɛ sɔrɔsiw jɔyɔrɔ kɔ faso lakanali kɔ
an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la basigi de dɔɔni de bɛ yen ni basigi dɔɔni tɛ yen foyi tɛ yen message yi sympathisants ye ŋaniya ta o de la an nana n'o de ye ala ka balo in o wolo ni laɲiniba fila la fɔlɔ ka lafiya ka nina hinɛli nati du kɔnɔ filanan ani ka bɛɛ bɔ hami kɔnɔ k'an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn jigi ye k'a to mɔgɔ si kana ɲina si kɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn ka baara ɲuman dɔn an ka to ɲɔgɔn jigi kɔnɔ ka sɔrɔsiw lakana ka minɛn d'u ma an gulonnen bɛ olu de la a kunba don sunkaloba in kɔnɔna na sunkalo gɛlɛya bɛ cogo min a gɛlɛya bɛ cogo min ni jigi t'i la caman bɛ kasi la donc sympathisants miirila sunkalo kɔnɔna na gɛlɛya bɛ cogo min ka tila ka sɔrɔsiw jɔyɔrɔ lajɛ ka hakili labɔ ka fɛɛrɛw fara ɲɔgɔn kan garijɛgɛ wolola bakɛ min na o de filɛ nin ye an n'o baara de kɛ o de fɔ yali hakilina wɛrɛ b'aw la ka dɛmɛ wɛrɛ kɛ ninnu kɔfɛ wa bon tiɲɛ la dɛmɛ u b'a kɛ ka bari ne yɛrɛ la wallahi ne yɛrɛ de dɔrɔn hali u bɛ nin baara la a bɛ kalo 2 bɔ n t'a kalama mais u ni kɛrɛfɛla b'a kalama u bɛ n wele dɔrɔn bidi an ye nin ŋaniya ta mɛnna an y'a latigɛ ala y'a sabati bi a bonya fila an b'a fɛ i k'a kɛ donc ŋaniya wɛrɛ bɛ yen wa a tɛ yen wa dɛmɛ fan fɛ wa ala de b'o dɔn olu de b'a dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn mais mun kɔni latigɛlen don je sais que hali n'u ka dɛrɛmɛ bɛ bɛn faso tali ma o mɔgɔw bɛ sympathisants kɔnɔ o mɔgɔw bɛ CDR kɔnɔ u tɛ hésiter hali bi u y'a fɔ n ɲɛna tɛna sin an tun bɛ malobɔrɔ 100 ani kɔ bi a sera 200 la ŋaniya kɔni bɛ yen nka a bɛna don min na latigɛ bɛ ala bolo mais ŋaniya n tɛ douter o la ils sont animés de bonne foi n'u ye 2 sɔrɔ dɛrɛmɛw ta ye 1 ye faso ta ye ɔ faso ta o tacogo ka ca hali ka crédit san k'a kɛ téléphone na ka kuma faso kan o bɛɛ ye faso dɛmɛ ye mɔgɔw t'a faamu n m'a fɔ ka crédit san k'i yɛrɛ majamu dɛ ka solution bɔ i yɛrɛ la nka ka crédit san k'i connexion kɛ ka kuma faso kan o bɛɛ ye faso dɛmɛ ye e kama au moins mɔgɔ kelen bɛ se ka kunu n'o tigi kununa o bɛ wolo hɛrɛ min na faso ye ala de b'a dɔn maintenant ka fɔ ko dɛmɛ wɛrɛ bɛ yen mun bɛ nalen maaw ye n tɛ se ka fosi fɔ o la parce que u ni n cɛ bɛ cogo min u bɛ ŋaniya ta de k'a labɛn n'a bɛnna dɔrɔn ka bonya d'an kɔrɔ donc u t'a fɔ n ye an bɛna nin kɛ an bɛ nin kɛ kalo 7 kalo 8 parce que o fana ma ɲi ala kana kɛ ten o la an bɛ kɛ tɔgɔ ɲini ye ni mun nana wagati min na k'u to cogoya min kɔnɔ sympathisants bɛ ten ni fɛn min na n'u kungo la wagati min na ka bɛn ni wagati min ye u b'o kɛ o wagati donc ala k'an bɛ sa a dibagaw ala k'u lakana fɛn fɛn y'a di ala ka caman bila nɔ la c'est un peu cela choqué pour éduquer merci e bamanan ye wa ne bamanan ye Mas qual é a foto que tem lá? Qual é a foto que tem? Ouais. Ah, non. Sympathisant, sympathisant. Caman cɛ bajɛ la caman cɛ la. Ya. Sana wali foto ta. C'est bon. Il va partager.